बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान बड़े मकसद के लिए इकट्ठे खड़े हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा DGISI की अहम मुलाकात। 5 रोज में दूसरा अमरीकी लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हो गया। चीन और भारत सरहद पर फौजों में इजाफा क्यों कर रहे हैं, बड़ी कशीदगी की वजह सामने आ गई। भारत मकबूजा कश्मीर में नस्लकुशी से दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर दुनिया को भारत के मकरू अज़ाइम से खबरदार कर दिया। सऊदी अरब कर्फ्यू पासे से मुतल्लिक सऊदी हुकूमत ने अहम वजाहत जारी कर दी। नेपाली वज़ीर आज़म भी भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर बरस पड़े बड़ा इल्ज़ाम आयद कर दिया। फ़लस्तीनी सदर का अमेरिका और इसराइल से तमाम मुआहदे मनसूख करने का ऐलान। OIC ने मकबूजा कश्मीर में भारत का मतनाज़ा नया डोमिसाइल कानून मुस्तरद कर दिया। अमेरिका और ईरान के दरमियान महाज आराई अरूज पर। अमेरिका ने ईरानी वज़ीर दाखिला समेत 7 अहम ओहदेदारों पर पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान अफगानिस्तान में फायरबंदी के लिए इकट्ठे हो गए। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक इन चारों ममालिक ने गुज़िश्ता रोज़ अफगानिस्तान की जंग के तमाम फरीकैन से मुतालबा किया है कि वो जंग से तबाहाल मुल्क में जामिया फायरबंदी करें, जिसका इतलाक पूरे मुल्क में हो। इन चारों ममालिक ने अफगानिस्तान सदर अशरफ गनी और डॉक्टर अब्दुल्ला के दरमियान तय होने वाले पावर शेयरिंग मुआहदे को भी खुश आइन करार दिया। पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान के खसूसी नुमाइंदों ने गुज़िश्ता रोज़ एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, जिसमें अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में सदर अशरफ गनी और डॉक्टर अब्दुल्ला के माबैन तय पाने वाले हुकूमत में इश्तराक का मुआहदा था। कॉन्फ्रेंस के इश्तराक पर एक मुश्तरका अलामिया जारी किया गया, जिसमें चारों मुल्कों ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खतरे पर संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और फरीकैन से फायरबंदी का मुतालबा किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अहम मुलाकात की। तर्जमान वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान मुलाकात वज़ीर आज़म ऑफिस में हुई। मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर मनसूबा बंदी असद उमर और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद थे। तर्जमान के मुताबिक मुलाकात में दाखिली सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में मुल्क में जारी कोरोना वबा की सूरत हाल और अमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया गया। इस मौका पर खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में अमरीकी फजाइया का लड़ाका तैयारा एल्गन एयरफोर्स बेस के करीब गिरकर तबाह हो गया। हादसे में पायलट महफूज रहा। अमरीकी हकाम के मुताबिक लड़ाका तैयारा F-35 तरबियती परवाज पर था कि हादसे का शिकार हो गया। 5 दिन में तबाह होने वाला ये दूसरा अमरीकी तैयारा था। हकाम का मजीद कहना है कि मंगल को हादसे में पायलट जान बचाने में कामयाब रहा। फौरी तौर पर हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी, ताहम तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन और भारत की सरहद पर कशीदगी में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से दोनों ममालिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपनी अपनी फौजों की मौजूदगी में इजाफा कर रहे हैं। BBC के मुताबिक एक्साई चन में मौजूद वादी गोलान के सबब दोनों मुल्कों के माबैन तनाव की इब्तिदा हुई थी। इंडिया का कहना है कि वादी गोलान के इतराफ में चीनी फौज के नए खेमे देखे गए। इसके बाद इंडिया ने भी वहां फौज की तादाद में इजाफा कर दिया। इसी के साथ ही चीन का इल्जाम है कि इंडिया वादी गोलान के करीब दिफा से मुतल्लिक गैर कानूनी तामीरात कर रहा है। मई में दोनों ममालिक के माबैन सरहद पर मुख्तलिफ मकामात पर तसादम हुआ था। चीन ने इंडिया को इस तनाव की वजह करार दिया।
چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائم میں پیر کو شائع ہونے والے ایک مضمون میں انڈیا کو دریائے گولان وادی کے خطے میں کشیدگی کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ اخبار نے چینی فوج کے حوالے سے کہا ہے کہ انڈیا نے اس علاقے میں دفاع سے متعلق غیر قانونی تعمیرات کی ہیں۔ اس کی وجہ سے چین کو وہاں فوج تعینات میں اضافہ کرنا پڑا۔ انڈیا نے اس کشیدگی کی ابتدا کی، لیکن ہمیں یقین ہے کہ یہاں ڈوکلام جیسی صورتحال پیدا نہیں ہوگی جیسا کہ سن 2017 میں ڈوکلام میں واقع ہوا تھا۔ انڈیا کووڈ-19 کی وجہ سے پیدا ہونے والی معاشی پریشانیوں سے دوچار ہے اور اس نے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے گولان پر تناؤ پیدا کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ میں دہرا رہا ہوں کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے فالس فلیگ آپریشن کرے گا۔ 9 لاکھ بھارتی فوجی کشمیریوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ مودی سرکار مقبوضہ کشمیر میں جنگی جرائم کر رہی ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی سے دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ میں دہرا رہا ہوں، بھارت توجہ ہٹانے کے لیے فالس فلیگ آپریشن کرے گا۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ قابض بھارتی افواج نے گزشتہ روز سری نگر میں 15 گھروں کو جلایا۔ 9 لاکھ بھارتی فوجی کشمیریوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ مودی سرکار کی جانب سے کشمیر میں آبادی کا تناسب بدلنے کے لیے کوشش جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔ گزشتہ روز بھارتی افواج نے مقبوضہ کشمیر کے ایک علاقے کا محاصرہ کر کے گھر گھر تلاشی کے دوران حریت رہنما جنید صحرائی کو ساتھیوں سمیت شہید کر دیا تھا۔ 15 گھروں کو بھی نذر آتش کر دیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی وزارت صحت کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مقرر حفاظتی اقدامات کے دوران کرفیو پاس جاری کرنے کے لیے اسپیشل ایپ جاری کر دی۔ عرب میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق اس ایپ کی مدد سے 15 برس سے کم عمر کے بچے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ گھر سے نکلنے کے لیے کرفیو پاس جاری کر سکتے ہیں۔ کرفیو پاس صرف اس صورت میں جاری ہوگا جبکہ انہیں گھر سے نکلنا بے حد ضروری ہوگا۔ یہ وہ پاس نہیں جو وزارت داخلہ سے عام شہری اور مقیم غیر ملکی کرفیو کے دوران نکلنے کے لیے باقاعدہ طور پر حاصل کرتے ہیں۔ اس کی کارروائی آن لائن ہوگی۔ رپورٹ کے مطابق مقامی شہری نے وزارت صحت سے دریافت کیا تھا کہ کیا وہ اپنے بچوں کو اس ایپ کی مدد سے اپنے ہمراہ گاڑی میں لے جا سکتے ہیں۔ وزارت صحت نے واضح کیا کہ بچوں کو شاپنگ سینٹر لے جانا منع ہے۔ تمام سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی اس سلسلے میں کرفیو نظام کی پابندی کریں، خلاف ورزی پر جرمانہ ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ نیپال کے وزیر اعظم نے کرونا وائرس کے تناظر میں بھارت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق اپنے بیان میں نیپال کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بھارت نیپال میں کرونا وائرس پھیلانے کا ذمہ دار ہے۔ ہمارے ملک میں مہلک وبا بھارت سے منتقل ہوئی۔ انہوں نے کہا ہے کہ نیپال میں کرونا وائرس بھارت سے آنے والوں کی وجہ سے پھیلا ہے۔ بھارت کا وائرس چینی اور اٹلی سے زیادہ خطرناک ہے، تاہم ملک میں وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ تمام سیاسی، تجارتی اور انتظامی معاہدوں کو فوری طور پر منسوخ کر دیا۔ عالمی ادارے کے مطابق فلسطینی صدر محمود عباس نے نیتن یاہو کی جانب سے مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کی تعمیر کرنے کے بیان کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل سے کیے گئے معاہدوں کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ صدر محمود عباس نے مزید کہا ہے کہ اب ہم ہر قسم کے معاہدے سے آزاد ہیں، جس میں سلامتی سے متعلق امور پر تعاون کا معاہدہ بھی شامل ہے۔ امریکہ اور اسرائیل گٹھ جوڑ فلسطینی شہریوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے غاصبانہ عزائم کا اظہار کر رہے ہیں، جسے غیور اور بہادر فلسطینی کبھی قبول نہیں کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ OIC نے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا متنازع نیا ڈومیسائل قانون مسترد کر دیا۔
भारत का नया डोमिसाइल कानून ओआईसी और सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी डोमिसाइल कानून वापस लेने के लिए भारत पर दबाव डालें। तफसीलात के मुताबिक ओआईसी ने भारत के नए डोमिसाइल कानून को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। ओआईसी की जानिब से भारतीय अलामिये के मुताबिक भारत का नया डोमिसाइल कानून अक़वाम मुत्तहिदा और ओआईसी की करारदादों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। ओआईसी की जानिब से जारी अलामिये में कहा गया है कि तंजीम की इंसानी हकूक के मुस्तकिल आज़ाद कमीशन ने मकबूजा कश्मीर में भारत के डोमिसाइल कानून को मुस्तरद कर दिया। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने ईरान के वजीर दाखिला समेत 9 शख्सियात पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी वजीर खजाना ने ईरान के 3 अदारों पर भी पाबंदियां आयद कर दी हैं। इनमें 2 जेलें और कानून नाफिज करने वाले अदारे शामिल हैं। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।